बंधु माने मो आज आपण को जहाँ कहवाकू जाऊँगी ताहा आपण को किछि समय पई अबाक करि देई पारे कारण आपण चारि पाखरे एपरि केही थाई पारे जे आपण मुह को शुभेच्छा जणाई थाए किंतु आपणकर पछ पाखरे आपणक विरुद्ध रे कथा कहि पारे। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउची जे संकेत गुड़िक कौनसी अजणा व्यक्ति को नुहे बरं आपणकर परिचित किंबा संपर्कीयଙ୍କ मध्यरे थिबा कौनसी व्यक्ति को इंगित करुछि। यह आपणଙ୍କ ପାଇଁ एक साधारण समय नुहे। ज्योतिष दृष्टि शक्ति एपरि भावरे समान हेउछि जहा द्वारा लुक्कायित विषय गुड़िक धीरे धीरे प्रकाश पाइबार संभावना सृष्टि करे। तेणु आज ध्यान दे शुणु कारण निकट भविष्यत कहार गोटे वाक्य आपणଙ୍କୁ सेमानंकर प्रकृत स्वभाव विषय प्रथम सूचना दे पारे। आपण हुएत वर्तमान अनुभव करुथिबा जे केही आपणଙ୍କର सफलता आपणଙ୍କର बढ़ुथिबा सम्मान किंबा आपणଙ୍କର परिवार मध्यरे आपणଙ୍କର प्रभाव को विरक्त करुछि। आपणଙ୍କ मुहरे सेमाने चिंतार छलना करि पारंती आपणଙ୍କର प्रशंसा करि पारंती एवं आपणଙ୍କର खुशी रे जोग देई पारंती किंतु अंतर्निहित भावरे सेमाने निरंतर तुलना करुछंती। एठारे प्रकृत रहस्य अछि। संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आपणଙ୍କ विषय कथबार्ता बंद द्वार पछरे फोन माध्यम किंबा एक छोट परिवार वृत्त मध्यरे होई पारे। मने रखंतु एही व्यक्ति खोला शत्रु नुहे। प्रायतः सबुठारु विपदजनक व्यक्ति हेउची जहांक सह आमे आमर व्यक्तिगत विषय गुड़िक शेयर करिबा पई यथेष्ट विश्वास करू किंतु यार एक गभीर स्तर अछि। जड़े संपर्कीय हुए तो आपणकर आर्थिक किंबा वृत्तिगत जीवन विषय ईर्षा पोषण करुथिबे। आपणक क्यारियर उन्नति एक नूतन व्यवसाय एक आर्थिक अघटन किंबा आपणकर वृद्धि पाउथिबा पारिवारिक स्थिति काहाकू आश्वस्ति देई पारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यह देखा जाउछि जे आगामी दिन रे आपण आपणकर सफलता विषय दुईटी भिन्न कहानी सुनिबे। गोटे आपणक मुहरे कुहा जाइथिबा एवं अन्यटी आपणक पछपटे। एही विभेद आपणको सेमानंकर प्रकृत रंग चिन्हिबारे साहाय्य करिबो। एहा व्यतीत जदि आपणको अतीतर कोनसी विच्छिन्न व्यक्ति किंबा विवाह संबंधी निष्पत्ति विचाराधीन अछि तेबे एही परिवार संबंधी शक्तिर प्रभाव सेठारे मध्य प्रकाश पाई पारे। एहा संभव जे जणे संपर्कीय आपणको व्यक्तिगत संपर्क विषय अवांछित मतामत देबाकू चेष्टा करि पारंती। परामर्श देबार आळ देखाई सेमाने एपरि किछि कहि पारंती जहाँ आपणक मनरे जड़े प्रियजनक विषय संदेहर बीज बुणे। तेणु तुरंत सबुकिछि को सत बोली मानिबा परिवर्ते आपणक निजस्व अभिज्ञता एवं विचार उपरे निर्भर करिबा बुद्धिमानर कार्य हिब। एबे एक निर्दिष्ट संकेत प्रति ध्यान दियंतु। दिनर शेष भागरे विशेष करी रातिरे हठात आपणक मनकू कोनसी व्यक्तिक नाम आसी पारे। कोनसी स्पष्ट कारण बिना आपण सेई व्यक्ति अतीतरे करिथिबा किंबा कहिथिबा किछि मने पकाई पारंती। जदिओ यह केवल एक संजोग होई पारे। आध्यात्मिक शक्ति प्रायतः दैनंदिन व्यस्तता मध्यरे आमे अणदेखा करुथिबा विषय गुड़िक प्रति आमर ध्यान आकर्षण करे। जदि यह घटे तेबे भयभीत हुंतु नाही, शांत रुहंतु एवं शीघ्र काहाकू दोषारोप करिबारु दूरेई रुहंतु। जदि ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଗଭୀରକୁ ଯାଏ कारण प्रश्न थिबा व्यक्ति केवल आपणक विरुद्ध रे कहु न थाई पारंती। पूर्व परिवार निष्पत्ति आर्थिक मामला किंबा आपणक पई खुशीर एक आगामी उच्च सह जड़ित एक अंतर्निहित कारण थाई पारे। आपणक पई वर्तमानर संकेत गुड़िक बुझिबा पई आपणक चारि पाखर लोकंक आचरण को निकटरू देखिबा आवश्यक कारण विरोध सर्वदा खोलाखोली भावरे प्रकाशित हुए नाही। किछि लोक आपणक भूल पई अपेक्षा करती
ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଘରୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଚକ୍ଷଣତାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯେପରିକି ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ପାଇବା, ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା କିମ୍ବା ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ସୂଚାଉଛି। ତଥାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଗୋପନୀୟ ରହିବ, ଆପଣ ସେତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର ଜଣେ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥା ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ କଠୋର ମନେ ହେଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଥିଲା। କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମତଭେଦର ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ମିଠା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖଦ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଖବର ସକାରାତ୍ମକ କି ନକାରାତ୍ମକ ତାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ନକରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିବାହ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏପରି ସଂକେତ ଅଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିବାର ଉଭା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଂକେତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କାହାର ନାମ ଶୁଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଏ ଯେ ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏପରି ଏକ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି
किंबा आपणक छोट छोट सफलता उपरे अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देउछन्ति तेबे एहाकु अणदेखा करन्तु नाही। जदिओ निश्चित भावरे प्रमाण बिना काहाकु संदेह करिबा ठीक नुहे। आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू कार्यर सर्वोत्तम पंथा हेउछि आपणकर कथा, कार्य एवं निष्पत्ति को पवित्र रखिबा। आपणक विरुद्धरे कहुथबा जेकोसी व्यक्तिंक कथा समय सहित निज उपरे निजर प्रभाव हराई पारे, कारण मिछ को अनिश्चित काल पाई बजाय रखिबा कष्टकर। आपणक पाई एपरि संभावना मध्य अछि जे अतीतर कर्मखाता एबे सक्रिय हेउछि। आपण अतीतरे काहा पाई किछि भल करिथिबे एवं प्रतिबदଳରେ सम्मान पाई नथिबे, किंबा हुए तो आपण कोनोसी संपर्कियक असुविधा समय तांक पाखरे ठिया होइथिबे। केवल जेतेबेले आपणक निजर आवश्यकतार पाଳି आसिला सेतेबेले सेमाने पछको हटि जाउथिले। यह हुए तो आपणको भाबिबाकू देई पारे जे आपणक भल काम सत्वे एपरि घटना काहेकि घटे। तथापि ईश्वरीय निर्देश सर्वदा तुरंत फलाफल दिए नाही, केतेक समय विलंब हुए, कारण आपणक पाई अपेक्षा करिथिबा फलाफल आशा ठारू बहुत अधिक। एही कारणरू आपण वर्तमान प्रतिशोध नेबारू निवृत्त रहिबा उचित। प्रतिशोध नेबा पाई आपणक विरुद्धरे कहुथिबा लोकंक स्तर को नई पड़िबा आपणक शक्ति को ह्रास करि पारे। आपणक कामरे ध्यान दियंतु एवं आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करंतु। आपण प्रकृतरे विश्वास करुथिबा परिवार सदस्यंक सहित संपर्क बजाय रखंतु एवं अजथारे आपणक योजना को सार्वजनीन करिबारो दूरेई रुहंतु। यदि आपणकर कर्म आपणक सपक्षरे समान हुए तेबे वर्तमान अवरोधित देखा जाउथिबा एक पथ हठात खोली पारे। स्वास्थ्य संपर्क रे मानसिक चाप को कम करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। निद्रा हराइबा, चिड़चिड़ा हेबा किंबा अन्य माने जहा कहउछंती सेथि पाई निरंतर संदेह रखिबा आपणक पाई भल हेबो नाही। सकाळे किंबा संध्यारे किछि समय नीरवरे बसी ईश्वरंको स्मरण करि बिताइ दियंतु। जदि आपणकर विश्वास अछि तेबे भगवान हनुमानकर नाम जप करंतु एवं नकारात्मकता को दूर रे रखी काहाकू खराब कामना न करिबाको संकल्प नियंतु। तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण बिंदु उबा हुए। संकेत गुड़िक केवल यह सूचाई नाहांती जे केही आपणक विरुद्धरे कहि पारंती, बरं सेमानंक कथा एपरि व्यक्तिंक पाखरे पहुंची पारे जहांकर प्रतिक्रिया आपणक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं एहिठारु घटनार एक अप्रत्याशित मोड़ आरंभ होई पारे। कारण आपण वर्तमान जो व्यक्ति को एही समग्र मामलारे संपूर्ण भावरे संपृक्त बोली विवेचना करती, यह संभव जे आपणक संदेहर विषय होइतिबा व्यक्ति एक संकेत प्रकाश करि पारंती, सत्यर एक संकेत जहा हठात वर्ष वर्ष धरी आपणक मनरे थिबा संदेह को परिवर्तन करि दिए। आपण आरंभरू अनुभव करिथिबा एक रहस्यर स्तर गुड़िक एबे दूर होबारे लगी। जदिओ आपण बारंबार जड़े निर्दिष्ट व्यक्तिंकर आचरण उपरे प्रश्न उठाई तथापि ठोस प्रमाण बिना निष्कर्ष बाहर करने बुद्धिमानर कार्य हेब नाही। तथापि संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे निकट भविष्यत रे सेमानक कथा एवं सेमानक कार्य मध्यरे पार्थक्य आपणक पाई स्पष्ट होई पारे। एक साधारण कथबार्ता, पारिवारिक आलोचना किंबा हठात कोनोसी प्रकाश आपणको आपणक विषय कौन कुहा जाइतिला एवं एहा पछरे कौन उद्देश्य थिला ताहा बुझिबारे सहाय्य करि पारे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची आपणको एही परिस्थिति को क्रोध करिबा परिवर्ते बुद्धिमान भावरे परिचालना करिबाको पड़िबो। जदिओ कोनोसी संपर्कीय आपणक विरुद्धरे कहिसंती तथापि प्रतिशोध नेबा आपणक पाई लाभदायक हेबो नाही। वर्तमान आपणकर प्रकृत शक्ति आपणक नीरवता, आपणक संचमता एवं आपणक कार्य रहिछि। जेतेबेले जणे व्यक्ति भूल न करी तांको पथरे आगको बढ़ंती समय निजे तांको सपक्षरे सबुठारु शक्तिशाली साक्षी होई पारे, तो आपण मानक पाई आर्थिक एवं आपणकर क्यारियर संपर्क रे मध्य सकारात्मक परिवर्तन हेबार संभावना अछि। जेपरिक दीर्घ प्रतीक्षित देय पाइबा, अटकी रहितिबा प्रकल्पर फलाफल देखिबा किंबा कार्य नूतन दायित्व ग्रहण करिबा। केही जणे अन्य संपर्कयंक विषय आपणक मनरे मतभेदर बीज बुणिबा पाई मिठा शब्द व्यवहार करि पारंती,
तेणु वर्तमान सुखद कथा को संपूर्ण सत्य बोली भावी भूल करंतु नाही। समय सहित जने व्यक्तिंकर प्रकृत उद्देश्य स्थिर आचरण द्वारा प्रकाशित हुए। आपणकर प्रेम जीवन संपर्क रे एक गुप्त कथा मध्य प्रकाश पाइबाकु जाउछि। जदि आपणकर जने विच्छिन्न साथी अछंती जहांक सहित आपण दीर्घ समय धरी कथा होई नांती, तेबे एपरि सूचना रहिछि जे आपणक विषय खबर कोनोसी उपाय सेमानक पाखरे पहुंची पारे। आपणकर व्यक्तिगत विषय गुड़िक चिंताशील भावरे अन्य को शेयर करंतु एवं अन्य मानकर नकारात्मकता को आपणक भितरे मूल धरिबाकु दियंतु नाही। शेष निष्पत्ति एवं प्रकृत फलाफल आपणक कार्य परिस्थिति एवं ईश्वरक इच्छा उपरे निर्भर करे। हुएत सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत हेउछि जे आगामी समय आपण एक बढ़ुथिबा आभ्यंतरीण शक्ति अनुभव करिवे, जहा जणे संपर्कीयक आचरण रे जे कोनोसी परिवर्तन को पछरे पकाई थाए। जो जिनिसटी आपणको थरे दुर्बल अनुभव कराइथिला ताहा आपणक शक्तिर उच्च होई पारे। जो संपर्क थरे आपणको लुह आनिथिला ताहा आपणको निजर मूल्य अनुभव करिबारे साहाय्य करि पारे। एवं जेतेबेले आपण अनुभव कले जे विश्व आपणक विरुद्धरे अछि, सेई मुहूर्त सत्य प्रकाश करि पारे जे समस्तंकर सहचर्य जरूरी नहे। केतेक समय निज रास्ता रे एकाठिया हेबा हेउछि सबुठारु बड़ विजय। ईश्वर आपणको सठिक लोक को चिन्हिबार शक्ति एवं भूल लोक को एड़ाइबा पाई ज्ञान प्रदान करुछंती। आपणकर कार्य आपणको एपरि एक पथरे नै जाउछि जेउठारे आपणकर कठिन परिश्रम एवं मर्यादा अक्षुण्ण रहिब एवं आपणक परिवार को मध्य सुख मिलिब। एही मुहूर्त एवं यह आनिथिबा सूचना एक अविश्वसनीय प्रतिकार प्रमाणित हेब। पृथ्वी रे कोनोसी नकारात्मक शक्ति, गुप्त प्रतिबंधक किंबा क्षतिकारक ग्रह प्रभाव एही दिव्य प्रभाव को रोकिबा पाई यथेष्ट शक्तिशाली नुहे। एही सुवर्ण एवं अत्यंत दुर्लभ सुजोग को आपण हाथ छड़ा करिबा उचित नुहे। एहाकू आपण उभय हाथ एवं अत्यंत भक्ति सहित ग्रहण करंतु। जदि एही मुहूर्त चली जाए तेबे आपण जेते प्रयास करंतु ना काहेकि किंबा जेते पूजार्चना करंतु ना काहेकि एपरि एक स्वर्गीय संयोजना केबे फेरिब नाही। एही महाजोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वरंकर मिलित कृपा माध्यमरे प्रकाशित होईछि एवं एहा विगत वर्ष गुड़िकर गभीर अंधकार, हताशा एवं अवसाद को तुरंत दूर करिब। सूर्यंकर उज्ज्वल आलोकरे आपणकर जीवन को आलोकित करिब। आपणकर जीवन उपरे समस्त ग्रहंकर प्रतिकूल दृष्टिर जोग एबे शेष हेबाकु जाउछि। तेणु आपण निजर कर्म उपरे लक्ष्य स्थिर करंतु एवं अन्य कथा को गुरुत्व न दे निजर कार्य उपरे गुरुत्व दियंतु एवं आगको बढ़ी चलंतु।